आज्ञा नमस्कार। यूनिवर्स विथ पॉजिटिव टूटो चैनल को पुणी थे स्वागत। तो आज वीडियो रे आमे आउ गोटे इंपोर्टेंट सेशंस ऊपर डिस्कशन करबा। आ सही सेशन होची परिवार और फैमिली। आपण सुनिथिबे केते लोक कहितांती कि यू आर लाइक माय फैमिली। ए तो आम घरर कथा, आपण आमर परिवार सदस्य आ से कथा कहउथवा मनीष जदि तार निजर रक्तर संपर्क परिवार सदस्यता कहवा ना ताल ता सहित संपर्क एमिति हो जाइथाय कि से माने गोटे घर गोटे छात तल रही मध्य से माने परस्पर परस्पर को पसंद करते नहीं। ताको भीतर मत मतांतर थाए, एमिति भावना आसी कि से माने से घर को छाड़ी कोठी गोटे दूर जगह को चली जाऊ इच्छा। जो घरे से माने तांकर छोट बळ बीती थिला, गोटे एका सांगरे बढीथिले, केते भल पाइबा केते स्मृति तार घर प्रत्येक कांथ प्रमाण दे था। किंतु से स्थान को छाड़ी से माने अन्य को जगह को जापे पसंद कर कहि पाइबे जो मनीष आज अजणा व्यक्ति को निजर परिवार मानि ना थे आ छोट बळू जहाँ सहित से बड़ी थाए जे मान सहित अति घनिष्ठ संपर्क थाए के जानी कहीं सहित संपर्क एमती जाए कि से आज से घर को छाड़ी जीवा को बाहर को जावाक बाध्य हुए। आईपरी भावना कहीं आसे कहि परिबे। और यार कारण होची कि जो बापा माँ भाई भौणी परिवार अन्य सदस्य सेमानक सहित सब रही रही मनीष सेमानक साधारण भावियाक लागे आ तांकर उपदेश तांकर सजेशंस तांकर भल पाइबा तांकर गाली गुलोच जेमिति कि से मनीष को बोझ भले लागे आ से भाविया को लगे कि बाहर मते आउट अधिक स्वाधीनता मिले, मो टिके अधिक फ्री अनुभव करें आ सब सदस्य को से बोझ मानिया को लगे। आ यही कारण पाई से घर बाहर को जापाई पसंद करे, बाहर अजणा व्यक्ति को निज परिवार को मानिया लगे। जो परिवार सहित अतीतर संपर्क अतीतर भल पाइबा से सब को सी हेयज्ञा न करे आ बाहर से खुशी खोजा लगे। से से तार अतीत जो परिवार केते क्लोज बा केते घनिष्ठ होना कहीं से बाहर से खुशी को खोजे आ ताको भल लगे। से घर बाहर को दूरी जापे चाहिए। आ अपर पटरे जेतबे से घर दूर को चली जाए तार निज परिवार ठू दूर हो जाए आ परे ताकू बुझा पड़े कि ये जो आपनर भाव ये जो केयरिंग बाहर केवल स्वार्थ पाई जोड़ा जते पर्यंत लोक आपण फायदा पाई थांती जते पर्यंत लोक कर आपण ठारे स्वार्थ हासिल रही थाए सेते पर्यंत से माने आपण से जोड़ी रही भल पाइबा दी थांती। सेतो से बुझी पारे जी जे प्रकृत आपण भावर अर्थ कौन आई आपणार भाव बाहर नहीं आज्ञा आपणकर निज घर ही मिलता है। जो संपर्क ठारू मनीष दिने दूरी जाए चेष्टा करें ना से संपर्क तापाई बड़ ताकत होता है। बाहर दुनिया आपण को किसी समय पाई हुए आप भाव देखा थाए आपण भाव अनुभव करे किंतु ता स्थायी न आज्ञा किसी समय पर से भी मध्य आपन दूर जाए। किंतु गोटे संपर्क परिस्थिति आपन केमिति होना कहीं आपन साथ दे थांती आपन को सब परिस्थिति साथ दे थाए से होचंती आपनकर परिवार लोक आपनकर बापा माँ भाई भौणी। तेणु आज्ञा परिवार होची से संपर्क जहाँ जन्मरु जोड़ा होता है, जोठी रक्तर संपर्क थाए, जोठी आपण बिना न कही मध्य ना सामना वाला आपण कथा को बुझी नहीं था। से प्रकृत भल पाइबा प्रकृत आपण भाव मिलता। तेणु आज्ञा प्रकृत सत है कि जो संपर्क ठार आज आपण पलि जाए चाहते दूर को जाए चाहते ना प्रकृत में से संपर्क होती आपणकर प्रकृत परिचय जो मैंने कि आपण को बिना शर्त भल पाई था। दुनिया रे आपण केते संपर्क देखिथिबे जो संपर्क केवल स्वार्थ सहित जोड़ी थाए। यदि आपण
ତାଙ୍କ କାମରେ କିଛି ନ ଆସିଲେ ନା, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ପରିବାର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଦମ୍ଭ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲୁହକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସମୟ ଥାଇଥାଉ ପରିବାରର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ହୁଏତ ବାହାରରେ ଘର ଭଳି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଘର ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘରର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଘର ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଗଭୀରତା ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଘର, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ତା ସହିତ ଘରର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି କହିଲେ କେବେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନା ଦୂର ଆସିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ତର୍ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ପରସ୍ପର ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଘରରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁ ଘରରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି କି ନିଜ ଇଗୋ ଠାରୁ ନା ସମ୍ପର୍କ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଭାବନା ଠାରୁ ଆମେ ଭାବନା ଆସିଥାଏ ନା, ସେଠି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା, କେୟାରିଂ ଭାବ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବାଦକୁ ନା ବଡ଼ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ପରିବାରର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ମତଭାବ ରହିଛି, ତାହେଲେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବାଦକୁ, ସେ ବିବାଦ କେତେ ଛୋଟ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ତାହା ବଡ଼ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବନିବା ପାଇଁ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ ସେମିତି କାହିଁକି ରିଆକ୍ଟ କଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କଲେ ନା ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, କି ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ବାସ୍ତବରେ ଏ ପରିବାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଆଜାଦି ଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥାଏ କି ଭଲ ପାଇବାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାର ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚକ୍କରରେ ଏଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ବାସ୍ତବରେ ପରେ ବୁଝିବାକୁ ପାଇବେ କି ପରିବାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଏକାପଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତି ନିଜକୁ ମଜବୁତ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖର ସୁଖରେ ସେମାନେ ନିଜର ସାଥୀ ଆଗକୁ ଆଗେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ପରିବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ନା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେ ମିଳିମିଶି ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆଜାଦି, ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଆଜ୍ଞା, କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର ହେଉଛି ଆମର ପରିବାର, ସେମାନଙ୍କର ସାଥ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ନା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ, କୌଣସି ହିସାବ କିତାବ ନଥାଏ। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କେମିତି ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଉ ନଥାଉ ସେମାନେ
କାହାଠୁ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ହିସାବ କିତାବ ଭାବନା ନଥାଏ। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରିବାରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ବନେଇ ରଖିବା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରି ପରିବାରକୁ କେମିତି ଆମେ ମଜବୁତ କରିପାରିବା, ସେସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବା, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା କନଭରସେସନ୍ସକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ, ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କଥାକୁ କହିବା ପାଇଁ ମୌକା ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ କି ସେମାନଙ୍କ ମନର ଭାବନା ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି କି ଦୁହିଁଙ୍କର ନା ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାବନାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଆଉ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ନା ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି କି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅହମ ଭାବ, ଇଗୋ ଭାବନାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଆମର ଭାବନା ଆସେ ନା, ସେତେବେଳେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ମଜବୁତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବନା ଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ଆମର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଠି ସରି କହିନା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେବେ ସରି କହିବାରେ ନା ହିଚକିଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତ ଆମର ନିଜର ଲୋକ, ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଭାବନା ଆସିବ ନା, ମହାନ ଭାବନା ଆସିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଭାବନା ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ରାୟ ନେଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟକୁ ବାହାର କରି କେବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସିସନ୍ ଯଦି ନେବାର ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମିତି କଲେ ହିଁ ପରିବାର ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବନି ରହିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ କାହାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଘରରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ ଭାବନା ଆସେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ରାଗ ଅହଙ୍କାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନା ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ରାଗରେ କହିଥିବା କଥା ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ କଥା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ତାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଘରରେ ମାହୋଲକୁ ସକାରାତ୍ମକ ବନାନ୍ତୁ। ହସ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଜା ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଜିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପରିବେଶରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସିଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସପ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି କି ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁହିଁଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦକୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି।
परस्पर परस्पर को भैल्यू करते सेतबे आपण परिवार आहरी मजबूत हो जाए। तापर 8 नंबर पदक्षेप हो कि कई क्या सहित कंपैरिजन करते ना कौन सदस्य कार सहित तुलना करते ना कारण ये कंपैरिजन ही आमको आम दुखर कारण होता है। बस जी जेमती अच्छी जो पोजिशन रे अच्छी बस से ठीक अच्छी बस निज निजर जीवन यात्रा को खुशी जीवंतु आउ समस्त किसी ना कि गोटे योगदान अच्छे भैल्यू अच्छी किसी स्पेशल गुण अच्छी और जदि भीतर किसी कमी अच्छी ना ताले ताको स्वीकार करंतु किंतु केबे कार सहित कंपैरिजन करंतु। तापरे 9 नंबर पदक्षेप होची घर भितर जदि कौन छोट विवादटी होची ना ताले ताको नजरअंदाज करंतु कौन सी गोटे छोट जिनिस को नहीं ना गोटे बड़ कथा बनैयारे ताको बंचंतु बस ताको नेग्लेक्ट कर दियंतु देखिए आपणकर घर में अधिकांश समस्या समाधान हो। तापर आज्ञा 10 नंबर पदक्षेप होची कि सब निज भितर गोटे कृतज्ञता भाव आणंतु ग्राटिट्यूड फीलिंग आणंतु परिवार सदस्य आपण पई केते जरूरी अटंती तांकर योगदान आपण परिवार पई केते जरूरी अटे ता सहित परस्पर परस्पर को धन्यवाद कहंतु थैंक यू कहबा पई केबे भूलंतु नै आ धन्यवाद कहबा द्वारा ना परस्पर परस्पर भितर संपर्क मजबूत होगा लगे आ जितेबाला आपण भीतर गोटे ग्राटिट्यूड भावना आसी जाए परिवार को नहीं गोटे कृतज्ञता अनुभव आसी जाए ना सेतबले आपण भीतर थिबा सबू राग अहंकार आपे आपे शांत हो जाए आपण परिवार मूल्य करिया को बुझंती परिवार जत्न नेवा को भल पाई थांती परिवार भितर सबू पातर अंतर धीरे धीरे ठीक हो जाए आपण परिवार रे शांति आसी जाए। तेणु आज्ञा यही 10टी पदक्षेप को केबे भूलंतु नहीं ताको पालन करंतु देखिबे आपण परिवार भी पूर्व अधिक शांति हो परिवार सदस्य मध्य सामंजस्य रहिबो परस्पर परस्पर को भल पाइबा देबे आ जानिचंती परिवार सेतबे मजबूत होता है जेतबे परिवार प्रत्येक सदस्य परस्पर परस्पर को भल पाइबा दे थांती सम्मान दे थांती परस्पर परस्पर को बुझी थांती आउ जेतबे घर प्रत्येक सदस्य यह बुझी थांती कि जेतबे परिवार समस्त एकजुट हेबे ना सेतबे ही घर खुशी आसी थाए। तेणु गोटे कथा मन रखिबा आज्ञा कि बाहर दुनिया रे आपण घर भली परिवार सिना पाई परिबे किंतु प्रकृत घर पाइबे नहीं प्रकृत परिवार सदस्य पाइबे नहीं बाहर लोक माने सिना आपण को किछि समय पाई सिना भल पाइबा केयरिंग देखेबे किंतु ता स्थायी न आ जदि गोटे जिनिस आपण सहित सब परिस्थिति रे आपण पर किछि थाउ न थाउ सेही भली भावना रे आपण को साथ देई थाए ताले से होचंती आपण को परिवार और परिवार सदस्य। तेणु परिवार को केबे हे ज्ञान करंतु नहीं समय थाउ थाउ परिवार रो मूल्य करिबा आरंभ करंतु देखिबे आपण पूर्व अधिक खुशी हे आपण को जीवन में मध्य खुशी आसे। तो ठीक अच्छे आज्ञा ये आज टॉपिक परिवार और फैमिली उपर आज ये टॉपिक टिके लंबा अच्छे किंतु केमिति लगे प्लीज कमेंट मी आ जदि भल लगी थाए ना ताले प्लीज कमेंट मी यूनिवर्स विथ पॉजिटिविटी यूट्यूब चैनल एमिति किछि टॉपिक उपरे आपण को नुआ नुआ कंटेंट उपरे वीडियो बनैबो आ आपण मन केमिति लागुची प्लीज कमेंट मी हुए तो आमर वीडियो एते हाई इन्फ्लुएंस पावर नुहे जहाँ मन को आसुची जहाँ एमती आसुची आम सेमती कही दूची जदि किसी भूल थाए ताले क्षमा करेंगे आउ जदि भल लगी थाए ना ताले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूनिवर्स विथ पॉजिटिव चैनल आउ ई चैनल रे प्राय 5000 अधिक उड़िया मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कोर्स अच्छी आपण माने जानतु चैनल को सेठी वीडियो को देखंतु शुणंतु आपन को बहुत किसी शिक्षा मिल रहुची। जय जगन्नाथ।